Hello, we are live from the Bokulia irrigation land where now a heated situation is getting the monthly devolutions where eviction is going on. You can see we are right from the Bokulia irrigation land where since the morning hours eviction is going on, where nearly 700 house has been demolished. And when it comes to the Ram Mandir, people have gathered demanding not to demolish the Shiv Mandir. This is the current situation of the Bokulia irrigation land where eviction is going on. But when it came to the Mandir, people gathered in number. They are demanding not to demolish the Shiv Mandir, which is located in the Bokulia irrigation land. আমাৰ মানুহ আমি তলৰ মানুহখিনি আমি একো কৰিব নোৱাৰো। আপুনি ইমান ডাঙৰ মহলৰ মানুহ আহিছে, গম পাইছে, তাতে 3জন 4জন ভালকে মানুহ অলৰেডি স্যাৰ কোৱা হৈ গ'ল স্যাৰ। জাস্ট আমাক কৈছে ৰাতিপুৱা ভাল ভালকে ইয়াতে বহি থাকিলে তো নহ'ব। 3জন 4জন মানুহ ভাল মানুহ কৈ পেলাই কথা পাতক। আমাৰতো ইয়াত ডিউটি কাৰণে আহিছো। আপুনি ডিফেন্সৰ মানুহ যদি বুজি পালে এতিয়া নহয় ডিফেন্সৰ মানুহ কথাটো বুজি পাইছে। আমাৰ এইটো ডিউটি হয়। এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত চুই পেলাই তো একো লাভ নাই। আমিও হিন্দু মানুহ, আমিও হিন্দু মানুহ, আমি গম পাইছে নাই? আমিও নিবিচাৰো যে ভাল, কিন্তু এই কথাটো ক'ব কাৰণে আপোনাক ওপৰৰ মহলত যাওক। আমি সবে ইয়াত একজুট হৈছো। নোটিছ নাই কোৱাও নাই এইটো মন্দিৰ ভাঙিব কাৰণে। আগৰ পৰা আমাকে মানে খিৰিকি দি আছে, কথা পাতিব লাগে, খিৰিকি দি আছে। বাতি একো লাভে নাই। ৰাতিপুৱা জাষ্ট কৈছে আমাক ৱাল ভাঙিব। ছাৰে কৈছিলে, ইয়ে ছাৰ কৈছিলে আমাৰ ইয়াত ডিউটি দিছে। গম পাইছো। মোৰ হয় মই আহি কিনে ইয়াতে চুপচাপ খাৰা হৈ থাকো, ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো কণ্ট্ৰল কৰাটো। কিন্তু এনেকে যদি হয় ভাঙিব নিদিওঁ। মন্দিৰতে বহি থাকিম আমি পুৰা 150 জন 200 জন একদম লাগিলে মন্দিৰটো ভাঙি দিয়ক। আমাৰ লগতে ভাঙি দিয়ক। মন্দিৰৰ সাথ সাথ মানুহ লগাবি ভাঙি দিয়ক। আজিতো নহ'ব, আজিতো নহ'ব মই গম পাওঁ। सुबह से ईएम सर को फोन कर रहे हैं, सारे নিজে কৈছিলে ৰাতিপুৱা ছাৰ আপুনি নিজে কৈছে ৱাল খালি ভাঙিব। ৰাতিপুৱাটো আপুনি কৈছে জাষ্ট ৱালে ভাঙিব। ছাৰে ক'লে যে না ভাঙে বোলে, ईएम ছাৰে ক'লে না ভাঙে বোলে। আমি আছো ইয়াতে हला वाला करे के ना लगे। बैठा लो, हला वाला नहीं करता, आराम से बैठो यहीं पे। कहाँ के बाद में उसका मुझे बोल रहे थे पुलिस से। चलो क्या यहाँ पे आप मंदिर को, मंदिर के बारे में मंदिर का ये जो जमीन दिया हुआ है ना, हमारे जो दादाजी थे, परदादाजी थे, उन्होंने दान किया था। ठीक है, जो कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल ने जो डिसीजन लिया है यहाँ पे एविक्शन करने का, तो यहाँ पे जितना 150 फुट जिसका जमीन में पट्टा है उसको तोड़ने के लिए नोटिस दिया था। और मंदिर के लिए कोई नोटिस नहीं था। आज सुबह जब आया है एविक्शन के लिए गाड़ी, जितना भी जेसीबी था, फॉकलैंड था, सारा आया है तोड़ने के लिए, तोड़ रहा है। फिर हम लोग देखा कि दीवार तोड़ रहा है। सुबह में ओनली बोला कि दीवार तोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आने के बाद यहाँ ये जो प्राण प्रतिष्ठा हम लोग का वो भवन जो है, भवन तोड़ा हम लोग का पूरा। तो साइड दे दो थोड़ा सा, ठीक है, ये तोड़ा, भवन तोड़ा हम लोगों का। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे मंदिर में पंडित जी रहते हैं, आगे उनका कुटिया बना हुआ था, वहाँ पे उन्होंने तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद ये क्या किए कि ये मंदिर हम लोग का, हम लोग को मुझे मत कीजिए। ये मंदिर तोड़ने के लिए बात बोल रहा है। ठीक है, हम लोग का जो हिंदू का मंदिर है वो तोड़ने के लिए बात बोल रहा है। बीजेपी सरकार यहाँ पे एक बात बताते हैं, हम लोग का जन्म नहीं हुआ था तब से ये मंदिर है, और ये मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। ठीक है, पूरा जीवित यहाँ पे भगवान है, और आया ये लोग फोकलेन लेकर तोड़ने के लिए, जेसीबी लेकर तोड़ने के लिए। इसको अगर तोड़ना था,
प्रशासन को अगर ये तोड़ना था तो इसको पहले हम लोग को नोटिफिकेशन देना चाहिए था कि आप लोग का मंदिर भी तोड़ा जाएगा, आप लोग जो कमेटी है उसको ढंग से इसके व्यवस्था इसका ग्रहण करिए, इसको यहाँ से उठा के दूसरे जगह पे कहीं पे इसको प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम के टाइम में जो हुआ, आने के बाद डायरेक्ट बोल रहा है तोड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे तोड़ने नहीं देंगे। देखिए वो बात अलग है। देखिए यहाँ पे जितना भी था घर था, मंदिर को छोड़ के हम यहाँ मस्जिद भी था, नाम घर भी था, तो नहीं देखिए धर्म में मत जाइए। जब यहाँ इविक्शन हो रहा है तो सिर्फ एक मंदिर का बात नहीं है, सबका भी तोड़ा गया, ठीक है, सबका भी आस्था है वो है, मगर जो सरकार है सबको देख रही है, तो बताना चाहिए था ना, ठीक है, इन्फॉर्म करना चाहिए था, ठीक है कि नहीं? ठीक है। मंदिर सिर्फ एक का नहीं होता है, सभी का होता है, ठीक है। तो सरकारी जमीन में रहेगा ना प्राइवेट में रखेगा उसको, मंदिर को। सरकार ऑलरेडी राम मंदिर ऑलरेडी बना रहा है, क्या सरकारी जमीन में बना रहा है ना अपना घर का जमीन में देकर बना रहा है। ये तो राम मंदिर है ना, ऑल कार्बी आंगलंग में सिर्फ एक है राम मंदिर, बोकुलिया में है, और आज से नहीं है, ये हम लोग का जन्म से पहले का है। तो अभी आप लोग यहाँ का जो लोकल आदमी, आप लोग क्या मांग रहे हैं? ये नहीं तोड़ने के लिए, ना तोड़ने नहीं देंगे, तोड़ने नहीं देंगे। हम लोग को घर तो तोड़ ही दिया, हम लोग अंदर बैठे रहेंगे, हम लोग अंदर बैठे रहेंगे, हम लोग जाएगा कहाँ? मंदिर नहीं तोड़ने देगा। एक मिनट भैया, यहाँ के जो वाल तोड़े हैं इसको हमको बनाना चाहिए। Kalang lo, alam saya panggil lalu, jadi itu mana ni kita tupe hadi, tumi di alam ladak, uja latum tordom atum, sobang la pacini jo ni om ni tiba kampor nak kita, tum la uja long itu hormu la mukut pusi puluh helatum, amurti muka ben itu ta. Pukul ponjok pono pon itu dah perang ada sobang kabilip sih bang bina apa, nasi apa nak kita ni tu ladak joigo sogo pipine jola saja nak kan ni lah sobang dapat lem long tak, lambe nak berutang teh ni tu anglam belu pusat saya lah tu naik cukup dulu, nasi lah so tengken, alam jong berbustami ni tu officer tu mana ketan pacini dulu, sita hanya batai siwet sih, ekdom ketharle lo rumah halah kesuman nam ghor muka tak free lo. Kai lulong ni tumsi ke bang pina ama hela tu bang dan bang ka sabso aning gyo da dolo ni limit hang asi chumri dam lo so nam koro long itu mukud do kola tum ta kadu ko be od jam no gomasi latum kardom binom itu latum pula pui ta nam goria pusi pulo nam goria la so nam ghor lo kardom be ka puni har dia puni li hang pulo hang ben tik pilo la so mukud bang elong mane kopilo pui ta intir jiradin kalau dah le politik lo, elong ba nam kalau politik lo, sini ni dah masih lah tu claim dah lo, asal lah bangkai itu mana manipan nong si claim ni dolang kalau bangkai lah pangan tu claim ni dah sini ni tu lagi lo, langsung tengpen kalau dolang itu tak boleh lo cepon lo, penke lah sorang tempat lanon mondir ini komdo, lah bangsa mondir ta, arnamar nam gitu MCP kok coba, non hola ram takul mondir, kita hola daka bipin lo, hola daka matula arnamar nama MCP lo, nang itu melang nanti longko. Apen gara mandir long kamatro la arna mana ma chona lo sela itu na chunengri padulo je malam sopor na pitha usina kulo asi ta chong on itu chingbai puklo ma so fisar men kadu be chingbai tusi la bangge malam so ini thomba ga bangke ni opor na pipo sela itu pani ini ben alap tu kachili kang dan chorlo la pen ge da kapre ele tum khaya song ya po tum ta dolo kapre ga organization ben ge ba tum ta dolo sela itu kana churu lo jela da laputon mane asai kita ngelo na chara pun ega bolang itu mata ni ben churu lo la pen ge tum chini nangi je suluk suta ka bangke dolang ni ke damta ko tadi tum heglong lo je kiruni lo namu jute junji ka te song la song ka dolo la so ka te song lo ka kisung ka bangke mithang bang si sung yang lo ala itu ka bangku sang ho tame la li ta ka te song men ben apran nam na kok lo si jate lason abang ke tum claim nang ni kisung lo putih lagi mithang pun si sung ji la so bang ni nalu teman ka tu ba beta chunengi lo ta ke kitchen ke dap non an arni awet kan lo yo sambil ben si tum la bang so ke thali bate irikshana sai ke den kolong lo non ke ka tu ba be sulu soda ka pin ben si tum la bang so sai bang den kolong lo potsi la so ten si tum bang ke dang bang padam ho na ko kinang itu man kinang itu ai dan ni chunengi kolong lo Sir, laso adungan hedi, hala dah laso dukan dapuri pusi ipu, besok barat. ala bang ke kalong Ladak pa na thanu na teng bodila bu. Nitu man ke mondir atin ke bang ke notice tang palili pula ahok na. na bang ni kini ni tum ben ke officer man instruction pier lo je
Onama iria kapuria na bangke alu pale lap nei bangke. Lasi la solam the bangke nali tum la yarulo mondol tum manal tum atu de chini ji sitani liga chini atengke alu ke lele buka belo bon. Teni le dasido ni chini pudam bom tame apong lo kabon kai ni tekno. Ta mondir ong choksi kodamone itu kabon la bani tulang sita dakana ta la non ni liga jaban lu ga jonta alu dan ni mitanga tekno. Kalau mondir lo kabon dam de ni la ofisa tu chini ko. Kalau la pen ke isi history lo ya ni din koi pen ni tumda ke dwara da tumda la so ke matha me dolo la pen la hai la ma ke ni tum council long same tum songya ko to CM sa ko ta me ni le pachini alam dolo ya la da ka bangke muar ni si bangke li tum metang yan mana be de la so analam same ni ke pale la claim na ko la so te ki alang tumda ketua dolo Chief Minister rakyat Dr. Himando Biswa Sarma sar matang pangdak kono alang ni official long la cuti junje ka song masuk ka song ya ko song ka ka dengan lo yang kan sor kata tinggal sa ka kono ye karbiang lo satu 2 kilo kemudian ke election lang jasime dar ni homasti bukle alam kita alang di ye kono CM ada kan ni lo la non ke bagi tarikin ko lo orang ke option nang lo so teng princip ini tarikin ko jadi tomorlo la gunili tanau ka citam kita si buklung lo ye kisung Afrika huda bangke itum ta kisung lo kami cicak ni nangi ka so masih ni ka pini na ka citre ka silan ka dei kadang